Hoy Dios recrea lo que ocurrió en el pasado con Cristo. Parte 3. Cristo Lisbeth sabe que puede ser difícil para los seres humanos pensar que Cristo se encuentra ahora mismo aquí en la tierra entre nosotros, y como un ser humano también, y más aún creer que Cristo es una mujer, ya que esa no es la forma mística en la que han sido engañados a creer desde niños sobre la venida de Cristo. Por eso, hoy observamos a hombres y mujeres insensatos rechazando a Lisbeth y su predicación, porque ella afirma ser Cristo y la esposa de Dios Padre. También por decir que Cristo no es el unigénito Hijo de Dios, sino que Cristo, la Jerusalén de arriba, es la Madre Celestial de los hijos de Dios, que son espirituales y no del mundo terrenal. Cristo nunca cambia y jamás se negaría a sí misma, porque negarse a sí misma sería negar la sabiduría que estuvo oculta en ella, y que obtuvo de la mano de Dios Padre en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el 18 de noviembre de 2013. Cristo es fiel y no miente ni se contradice, porque no puede negar su esencia, su carácter de amor y verdad. Cristo es y siempre ha sido una mujer. Por eso en el pasado, Cristo fue rechazada por hombres y mujeres perversos y malvados, quienes la vituperaron en sus mentes, tal y como los ves hacer hoy, menospreciando a la mujer. Así que pueden imaginarse lo furiosos que se pondrán cuando escuchen que Cristo es una mujer y no un hombre. El caso es que, como no tienen la fe de Cristo, no pueden ver a Dios Padre en Lisbeth, y por eso piensan que ella está sola. Y ahí es donde surge el problema para ellos. Sin embargo, Cristo Lisbeth hace solo la voluntad de Dios Padre, y a Él le agrada. Ella no está sola, porque Dios Padre Melquisedec está y siempre ha estado con ella, y el mundo tendrá que reconocer esta verdad. Amén. Continuará. Today, God recreates what occurred in the past with Christ. Part 3. Christ Lisbeth knows it can be difficult for human beings to think that Christ is here on earth right now in our midst, and as a human being too, even more so to believe that Christ is a woman, since that is not the mystical way in which we have been deceived into believing since childhood about the coming of Christ. That is why today we see foolish men and women rejecting Lisbeth and her preaching, because she affirms to be Christ and the wife of God the Father. Also for saying that Christ is not God's only begotten Son, but that Christ, the Jerusalem from above, is the heavenly mother of God's children, who are spiritual and not of this earthly world. Christ never changes, and she would never deny herself, because to deny herself would be to deny the wisdom that was hidden within her, and which she received from the hand of God the Father in an instant, in the blink of an eye, on November 18th, 2013. Christ is faithful and does not lie nor contradict herself, because she cannot deny her essence, her character of love and truth. Christ is and has always been a woman. That is why, in the past, Christ was rejected by perverse and evil men and women, who in their minds vituperated her, just as you see them doing today, belittling the woman. So you can imagine how furious they will become when they hear that Christ is a woman and not a man. The fact is that, since they don't have the faith of Christ, they cannot see God the Father in Lisbeth, and that is why they think she is alone, and that is where the problem arises for them. However, Christ Lisbeth only does God the Father's will, and he is pleased with her. She is not alone because God the Father Melchizedek is and has always been with her, and the world will have to recognize this truth. Amen. To be continued.